अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जंग में जब पहली गोली चलती है या पहला तीर चलता है या पहला वार होता है तो जो पहला कत्ल होता है वो सच का होता है। एक हकीकत है, उसकी वजह यह है कि जंग के अंदर प्रोपोगेंडा की बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे वो पहली जंग अजीम हो, दूसरी जंग अजीम हो या दो मुल्कों के बीच में कोई भी जंग हो या पुरानी जंगें हों। आप कोई भी जंग उठाएं तो प्रोपोगेंडा वॉर साथ साथ चलती है और इसको तमाम मज़ाहिब में जायज़ भी समझा जाता है, यानी दुश्मन को वो इत्तलाआत देना जो आप चाहते हैं कि उस तक पहुँचें और अपने लोगों से वो इत्तलाआत बाज़ औक़ात मसलहतन छुपा लेना जो आप नहीं चाहते कि आपके लोगों तक पहुँचें। तो जंग में प्रोपोगेंडा एक हथियार है, दोनों तरफ से इस हथियार को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि हालात आपके सामने इस तरह रखूँ जिस तरह मैक्सिमम सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। भारतीय मीडिया अभी तक जो कहानी सुना रहा है उसके मुताबिक उन्होंने दहशतगर्दों पर हमला किया, मगर यह सच नहीं है। देखें, आज भारत की हुकूमत बदकिस्मती से उसी सफ में जाकर खड़ी हुई है जिस सफ में दहशतगर्द खड़े हैं। पहलगाम का वाकया हुआ, पाकिस्तानियों ने इसकी मजम्मत की, निहत्ते सियाहों को कत्ल करना किसी सूरत जायज़ नहीं है। वो बेचारे वहाँ पे सियाहत के गर्ज से अपनी फैमिलीज के साथ आए थे, उन निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें कत्ल किया गया। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जब भारत ने अटैक किया तो निहत्ते और सिविलियंस को कत्ल किया गया। अगर आप मनाजिर देखें, एक मासूम बच्चा भारतीय मिसाइल हमले में शहीद हुआ है, मुझे बताएं उसका क्या कसूर है। फिर खवातीन और बच्चों को हस्पताल पहुंचाया गया, वो मनाजिर हम टीवी पर देख रहे हैं। पाकिस्तान ने अब तक 8 सिविलियंस की शहादतें बताई हैं, जबकि पाकिस्तान ने यह भी बताया कि कोई 45 से 50 तक लोग जख्मी हैं, लेकिन शहादतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि अभी मजीद कुछ इतलाआत आ रही हैं। भारत ने पाकिस्तान के जिन इलाकों पर हमला किया उनमें एक तो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं, कोटली का एरिया है, मुजफ्फराबाद का एरिया है, इनको आप साइड पे रख लें। 4 एरियाज ऐसे हैं जो सेटल्ड एरियाज हैं पाकिस्तान के, यानी बॉर्डर पार आके इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करके भारत ने 4 ऐसे शहरों पर हमला किया जिन पर किसी सूरत भारत हमला नहीं कर सकता। मुरीद के पे भारत ने अटैक किया, यह बड़ी जुर्रत उसने पैदा किया, यह बहुत पुराना उसका ख्वाब था कि वो मुरीद के पे अटैक करे। तो भारत ने मुरीद के पे हमला किया। यह हाफिज सईद से जुड़ी इमारत है, जमात-उद-दावा का मरकज है। भारत कुछ साबित नहीं कर सका, लेकिन उसने मुरीद के पे हमला किया। साथ उसने मसूद अजहर के मदरसे पे, उनके ऑफिस पे हमला किया। बाकी भी मसाजिद पर अटैक किए हैं। शेखुपुरा में भी भारत ने हमला किया, सियालकोट पे भी भारत ने हमला किया। तो ये 4 सेटल्ड एरियाज हैं आज़ाद कश्मीर के अलावा। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मकबूजा कश्मीर है, इस तरफ आज़ाद कश्मीर है। यहाँ जो हमला हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन जो सियालकोट, मुरीद के, शेखुपुरा और बहावलपुर में अटैक किया भारत ने, ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल सरहद की खिलाफ वर्जी भारत ने की है। अब भारत में और दहशतगर्दों में क्या फर्क रहा? दहशतगर्दों ने भी सिविलियंस को मारा और भारत ने भी सिविलियंस को मारा। भारत अब अपनी जंगी कहानियां बेच रहा है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया अपनी फतूहात के झंडे गाड़ रहा है। अच्छा, भारत का झूठ दिन की रोशनी होने से पहले पकड़ा गया। लोगों ने उन शहीद मसाजिद के अंदर फजर की नमाजें पढ़ी हैं जहां पे रात को भारत ने अटैक किया। इससे एक तो ये पता चला कि पाकिस्तानी जिंदा दिल लोग हैं, उन्हें मौत से डर नहीं लगता और जरा डिफरेंट अपनी तरबियत में है। भारतीय और पाकिस्तानियों का ये एक बड़ा फर्क है। पाकिस्तान की कौम पिछले लगभग 25 साल से हालत जंग में है। इससे पहले भी हमने पूरी एक अफगान जंग लड़ी है, पंजाब के लोगों ने भी बड़ी बर्बरियत बर्दाश्त की है। 25 साल तक पाकिस्तान ने जंग लड़ी और लगभग 70 से 80 हज़ार के करीब पाकिस्तानियों ने लाशें अपने कंधों पे उठाई हैं। तो ये जंग की आदी बनी हुई एक कौम है। आप अंदाजा करें, जाफिर एक्सप्रेस अगर गुज़श्ता चंद सालों में दुनिया में सबसे बड़े दहशतगर्द हमलों में से एक बड़ा हमला था। आप ये कह सकते हैं कि भारत में कोई भी दहशतगर्दी का हमला पिछले कई सालों से ऐसा नहीं हुआ जैसा जाफिर एक्सप्रेस का अटैक था, लेकिन आप देखें पाकिस्तानियों ने कैसे उसे हजम कर लिया। तो पाकिस्तानी जंग के आदी हैं, लाशें उठाने के भी आदी हैं। उनके अंदर ज्यादा सलाहियत है मुश्किल सूरत हाल के अंदर सर्वाइव करने की एज कंपेयर टू इंडिया। अब जब दुनिया के सामने ये सारी चीजें आएंगी,
کہ یہ تو سویلینز کو مارا گیا ہے، تو بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی بھارت کے لیے۔ اس بھارت کے حملے کے فوری بعد لائن آف کنٹرول پہ بہت زیادہ شیلنگ دونوں طرف سے کی گئی ہے۔ پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور اس کا بدلہ لائن آف کنٹرول پہ لینے کا فیصلہ کیا۔ بارڈر سے پاکستان نے کہیں سے کوئی لڑائی نہیں چھیڑی، ہاں لائن آف کنٹرول پہ ریٹیلیٹ کیا۔ آرٹری کے بڑے خوفناک فائر ہوئے ہیں، کچھ پوسٹیں انڈیا کی تباہ کی گئی ہیں، وہاں پہ کچھ کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں۔ ایک دو پوسٹوں پہ دکھایا گیا ہے کہ انڈیا سفید جھنڈے لہرا رہا ہے کہ یہاں پہ تو لڑائی بند کریں، ابھی ہم لڑائی نہیں لڑنا چاہتے۔ تو پاکستان نے بڑی خوفناک شیلنگ کی ہے پوری لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے علاقوں میں۔ بڑا زبردست پاکستان اور بھارت کا محاذ گرم ہے۔ بھارت کو یہاں پسپائی کا سامنا ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا ہے اور کچھ بھارت کے ایئر بیسز کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن یہ اطلاعات ابھی کنفرم نہیں ہے۔ پھر سیکیورٹی ذرائع بڑے دعوے کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں، اصل میں بھارت نے کہا کہ انہوں نے F-16 ایک طیارہ تباہ کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ F-16 اڑے گا تو تباہ ہوگا نا۔ پاک فوج تو یہ کہہ رہی ہے کہ F-16 تو ہم نے اڑایا ہی نہیں، چائنیز طیارے پاکستان نے استعمال کیے۔ اب کیا ہتھیار استعمال کیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو بھارت کے جو دعوے ہیں کہ دہشت گردوں کو اٹیک کیا گیا، وہ ثابت نہیں کر پائے گا۔ نمبر 2 جو ہے وہ F-16 تباہ کیا، اب انہیں دکھانا پڑے گا اس کا ملبہ کہ یہ F-16 کا ملبہ ہے۔ پھر بھارت نے پوری دنیا میں اپنا مقدمہ بہت کمزور کر دیا ہے۔ پاکستان بھارت کو پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ انکوائری کروا لو یا ہمیں ثبوت دے دو۔ تو پاکستان کے اس موقف کے سامنے ساری دنیا کا منہ بند ہو جاتا تھا۔ پاکستان کہتا تھا ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھارت جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو سچ بول رہا ہے اس کو ثابت کر دے، یا بھارت جو کہنا چاہتا ہے اس کی انکوائری کروا لے، کیونکہ ہمیں نہیں لگتا کہ ایسے ہوا ہے یا ہم نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ دیکھیں بھارت کی یہ پالیسی ہے، وہ پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کر کے اس کو اپنی اچیومنٹ کہتے ہیں، لیکن پاکستان نے یہ پالیسی ترک کی ہوئی ہے، خاص طور پر ایسے موقع پہ جب امریکہ کا نائب صدر بھارت میں ہوگا تو پاکستان کیوں اٹیک کرے گا؟ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے اپنا زور لگا رہا ہے۔ اب پاکستان کے دعووں پر آ جائیں، کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ پاکستان نے جوابی کارروائی کی اور جو جہاز آئے تھے اٹیک کرنے کے لیے انہی جہازوں کو انگیج کیا۔ بھارت نے جو جہاز استعمال کیے وہ ان کے Su-30 اور جو رافیل جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں طیارے فرانسیسی ساختہ، ان پر میزائل لگے ہوئے ہیں، وہ استعمال کیے۔ بھارت نے ان طیاروں سے جو میزائل داغے وہ ایئر ٹو گراؤنڈ یعنی ہوا سے زمین پہ مار کرنے والے میزائل ہیں۔ اب پاکستانی ایئر فورس فوری طور پہ متحرک ہوتی ہے۔ بھارتی میڈیا نے ایک بات تو کنفرم کیا، اور یہ کنفرم کیا انڈیا ٹوڈے پہ۔ ایک رپورٹر رپورٹنگ کر رہے تھے کہ 3 مختلف جگہوں سے طیارے گرنے کی اطلاع ملی ہے، اور ان تینوں جگہوں کو انڈین گراؤنڈ فورسز نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں کیا کہ یہ طیارے انڈیا کے ہیں یا پاکستان کے۔ اب پاکستان کے عسکری ذرائع یہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی طیارہ انڈیا میں گیا ہی نہیں، ہم نے تو لائن آف کنٹرول کو کراس ہی نہیں کیا، نہ ان کے طیارے یہاں پر آئے نہ ہمارے طیارے یہاں پہ گئے۔ یہ ہوا کے اندر جو ڈاگ فائٹ ہوئی ہے یہ بہت فاصلے سے ہوئی ہے۔ اب پاکستانی فوج نے جو دعویٰ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک طیارہ بھٹینڈا میں گرا۔ اب اس طیارے کے کچھ ملبے کے ویژولز بھی ٹی وی پر آ چکے ہیں، اور جو میزائل اس طیارے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ میزائل نارملی رافیل طیارے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ تو کبھی امکان ہے کہ وہ رافیل طیارہ ہے فرانس کا جو بھٹینڈا میں گرا ہے۔ یہ 18.5 نائٹیکل مائل انڈیا کے اندر گرا ہے۔ پھر ایک اور طیارہ جموں میں گرا ہے، یہ 13 نائٹیکل مائل اس طرف گرا ہے۔ پھر ایک اور طیارہ اوانٹی پور جموں، اور ایک اور طیارہ اوانٹی پور جموں میں ایک 19 مائل پہ اور ایک 31 نائٹیکل مائل پہ گرا ہے، جبکہ ایک اکنور میں 3.5 ناٹیکل مائل پہ گرا ہے۔ اور یہ طیارہ نہیں ہے، یہ جدید ڈرون تھا بھارت کا جو وہاں پہ گرا ہے۔ پھر 20 نائٹیکل مائل پہ ایک طیارہ سری نگر میں گرا ہے۔ پھر پاکستان نے ایک اور دعویٰ کیا کہ پاکستان کا کوئی بھی ایئر کرافٹ نہیں گرا، کیونکہ کوئی بھی ایئر کرافٹ پاکستان کا لائن آف کنٹرول کر کے پار کر کے اس طرف گیا ہی نہیں۔ اب وہاں پہ 3 طیاروں سے متعلق انڈین میڈیا نے کنفرم کیا ہے کہ وہ گرے ہیں۔ اب جو نمبر آئے ہیں یہ بڑے خوفناک ہیں، اور یہ نمبر انڈیا میں کھلبلی مچانے والے ہیں۔ نریندر مودی کی چھترول ہونے والی ہے انڈیا میں، بڑی مصیبت پڑ جائے گی مودی کو۔ وجہ یہ ہے کہ مودی نے
2019 में जब बेइज्जती करवाई थी और अपने 2 तैयारे गिरवा लिए थे, अभिनंदन का मिग तैयारा यहाँ पे गिरा था, दूसरा Su-30 इंडिया में गिरा था और एक हेलीकॉप्टर इन्होंने खुद तबाह कर दिया था। जब ये कार्रवाई हुई थी तो मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। और फिर मोदी ने भारतीय तारीख का एक महंगा तरीन तैयारों का सौदा मारा था। मोदी ने $9 अरब के 36 राफेल तैयारे फ्रांस से लिए थे। अब पाकिस्तान का यह दावा है कि 3 राफेल तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं। एक पाकिस्तान कह रहा है कि हमने Su-30 इनका गिराया है जो रशियन तैयारा है, और एक MiG-29 गिराया है, और एक इनका गिरा है ड्रोन। अब अगर 3 राफेल तैयारे गिरे हैं ना, तो ये मोदी के लिए बड़ी तबाही है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने इन तैयारों के ऊपर पूरी कौम को जंग के खप्त में मुब्तला कर दिया था। इन्हीं तैयारों के लिए तो इन्होंने जो है वो जंग लड़ी है। अभी ये जो सारा खेल खेला गया है, इसी बहाने मोदी ने 26 मजीद राफेल तैयारों का सौदा किया है फ्रांस से, और ये तैयारे भी जल्द इंडिया को मिल जाएंगे। अब अगर ये खबर कंफर्म हो जाती है और 3 क्या 2 भी गिर जाते हैं, तो मोदी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये पंगा लेना मोदी को बहुत महंगा पड़ा है। अगर पाकिस्तान ने वाकई में 5 तैयारे और एक इनका ड्रोन मार गिराया, तो ये अरबों डॉलर मोदी के खाते में पड़ेंगे, और फ्रांस भी मोदी और इंडिया की टिका के बेइज्जती करेगा। उसकी वजह यह है कि उनकी ट्रिलियंस की इन्वेस्टमेंट है। किसी मुल्क का जब तैयारा गिर जाता है तो फिर उसकी डिमांड गिर जाती है। बहरहाल ये अब तक की सूरत हाल है। जैसे जैसे इस हवाले से मजीद अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।